اسلام آباد راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے سیلابی صورتحال، پانی گھروں میں داخل، متعدد گاڑیاں پانی میں بہہ گئی، 4 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد کا سیکٹر E11 سب سے زیادہ متاثر، تہہ خانے میں پانی بھرنے سے ماں بیٹا جاں بحق۔ نالہ لائی میں طغیانی کے خدشے کے پیش نظر پاک فوج کے دستے انتظامیہ کی مدد کو پہنچ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDMA اور متعلقہ اداروں کو چوکس رہنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے کشمیر، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ The US has really messed it up in Afghanistan. The way they went about it was never going to be the solution. When there were 150,000 NATO troops in Afghanistan, that was the time to go for a political solution. پاکستان افغانستان میں کسی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا، ہم صرف امن کے شراکت دار ہیں۔ فریقین کے درمیان مفاہمت کی بنیاد پر امن و استحکام چاہتے ہیں۔ امریکہ افغان مسئلے کا حل نکالنے میں ناکام رہا ہے۔ امریکی اور نیٹو افواج کی شکست کا الزام پاکستان پر لگانا ناانصافی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی نشریاتی ادارے PBS نیوز کو انٹرویو۔ معاشی بہتری کے لیے خطے میں امن اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ مستحکم افغانستان کے ذریعے پورے خطے کو وسطی ایشیا اور یورپ سے ملایا جائے۔ پاکستان اور افغانستان کو اپنے مفادات کا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے عالمی سطح پر کوششوں میں تیزی۔ بیجنگ میں طالبان وقت کی چینی وزیر خارجہ اور دیگر قیادت سے ملاقاتیں۔ امن عمل اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان مختلف صوبوں میں شدید لڑائی، بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اطلاعات۔ پاکستان کی افغان نیشنل آرمی کے 5 اہلکاروں کو محفوظ راستے کی فراہمی۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد آج شام نواں پاس باجوڑ میں افغان حکام کے حوالے کیا گیا۔ افغان فوجیوں کو ان کی درخواست پر ارندو چترال سیکٹر میں پاک فوج کی جانب سے محفوظ راستہ دیا گیا۔ ISPR سماجی اور معاشرتی ترقی کے لیے معاشرے سے بدعنوانی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ تیزی سے بدلتی دنیا میں مقابلے کے لیے ذہانت کو فروغ دینا ہوگا۔ نالج اکانومی کی بنیاد پر ملک تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ معاشرے کا درد محسوس کرنا اور انکساری بھی ضروری ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ کے کانوکیشن سے خطاب۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری۔ قابض فوج کی سری نگر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی، لوگوں میں شدید خوف و ہراس۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا تنازع کشمیر کو عالمی فورمز پر اجاگر کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ۔ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی، مثبت کیسز کی شرح 7.8%، 4119 نئے کیسز رپورٹ، 44 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ویکسینیشن کے عمل میں تیزی، اب تک 2,62,46,990 خوراکیں لگائی جا چکی۔ برج ٹاؤن میں پہلا T20 میچ بارش سے متاثر۔ پاکستان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ آل راؤنڈر محمد وسیم جونیئر کا انٹرنیشنل T20 کرکٹ میں ڈیبیو۔ سیریز دیکھیے PTV سپورٹس پر براہ راست۔ پاکستانی کو پہما ساجد علی ستپارہ نے K2 دوسری مرتبہ سر کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ساجد ستپارہ نے کینیڈین فلم میکر ایلیا اور نیپالی شرپا کے ہمراہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ ساجد ستپارہ نے اس سے قبل 2019 میں K2 کو سر کیا تھا۔ اور
टोक्यो ओलंपिक्स मेडल्स टेबल पर जापान सर फहरिस्त। जापान के 13 तलाई, 4 चांदी और 5 कांसी के तमगे। चीन 12 सोने, 6 चांदी और 9 कांसी के तमगों के साथ दूसरे और अमेरिका 11 गोल्ड, 11 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं आसमा इकबाल और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी जानिएगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके बैंक से बात कर रही हूँ। आपका डेबिट कार्ड सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लॉक कर दिया गया। अनब्लॉक करने के लिए अपना कार्ड नंबर और पिन कोड बताएं। हेलो हेलो मैम सना, आपको एसएमएस के जरिए एक ओटीपी कोड रिसीव हुआ होगा, वो बता दें। सर, आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ मशकूक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई हैं। क्या? फौरी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना सीवीवी वेरीफाई कर। अभी बताता हूँ। फोन की घंटियां तो बजती रहती हैं, पर कुछ घंटियां खतरे की भी होती हैं। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा कभी भी फोन, एसएमएस या ईमेल के जरिए आपकी अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, ओटीपी या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी हसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या एसएमएस के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association in collaboration with State Bank of Pakistan. खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि रावलपिंडी के नाला लई में तुग़यानी का खदशा पैदा हो गया है। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए NDMA और मुतल्लिका इदारों को चौकस रहने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने मॉनसून के दौरान शहरियों को खुसूसी एहतियात बरतने की भी ताकीद की है। तफसील जानते हैं इमरान मनसब खान से। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रात तकरीबन 4:30 बजे शुरू होने वाले बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिससे बारिश का पानी कई घरों में दाखिल हो गया। रेस्क्यू 1112 के कंट्रोल रूम ने बारिश के खदशे के पेश नज़र पहले ही 9 मकामात पर टीमें रवाना कर दी थीं। कटारिया पुल और गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह बतदरीज बुलंद हुई तो मसाजिद के लाउड स्पीकर से मुतासरा इलाकों में हंगामी ऐलानात और सायरन बजाए गए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी मनसूबा बंदी कर ली गई है और पाक फौज के दस्ते भी शहरी इंतजामिया के साथ इमदादी कामों में शरीक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने नाला लई पहुँचे। वासा पहुंचा हुआ है, कारपोरेशन मौजूद है, पुलिस सारी मौजूद है, ट्रुप्स भी आए हुए हैं, 1112 भी मौजूद है। तमाम अदारे जो सैलाब को से मुंसलिक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बारिश भी कम हो गई है, 2-4 फुट कम हो गया पानी, लेकिन हम अलर्ट हैं, हम ड्यूटी पे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती आफात से बचाव के इदारे के तर्जुमान के मुताबिक मर्दान में बारिश के नतीजे में होने वाले हादसात में एक घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा और एक घर मुकम्मल तबाह हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में रिलीफ कंपनसेशन पॉलिसी के तहत जाँ बहक अफराद के लिए 3-3 लाख और शदीद जख्मियों के लिए 1 लाख की इमदाद दी जाएगी। मलका कौसार मरी और इसके मुजाफाती इलाकों गलियात, भूरबन और न्यू मरी में बारिशों के पेश नज़र गलियात आने वाले सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तर्जुमान गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जुम्मे के रोज तक जारी रहने का इम्कान है, इसलिए सयाह बारिश के वक्त और अंधेरे में ड्राइविंग से इज्तनाब करें। शदीद बारिशों के दौरान लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक मुतासर हो सकती है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर और डीजी खान डिवीजन समेत आइंदा दिनों में तेज बारिश मुतवक्को है
اور یہ سلسلہ 24 سے 48 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے۔ راولپنڈی میں شدید بارش اور نالہ لئی میں طغیانی کے پیش نظر انتظامیہ، پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 کو ہمہ وقت تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ ناظرین، شدید بارش سے اسلام آباد کا سیکٹر E11 بہت متاثر ہوا۔ نالے میں طغیانی سے گھروں اور پلازوں کے تہخانوں میں پانی بھر گیا۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے پاک فوج کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ صورتحال کیا ہے، رانا افتخار احمد بتائیں گے۔ شدید بارش کے باعث اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سیکٹر E11 سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ شدید بارش کی وجہ سے سیکٹر E11 سے گزرنے والے نالے میں طغیانی سے اس کے قریبی گھروں اور پلازوں کے تہہ خانوں میں پانی بھر گیا۔ ایک گھر کے تہہ خانے میں پانی بھرنے سے ماں بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، عید والے دن بھی پانی آیا تھا، مگر یہ پیچھے سوسائٹی بن رہی ہے، اس کے نالے بند ہوئے ہیں تو تب یہ پانی چڑھا ہے۔ بیسمنٹ بھرا ہوا تھا پانی سے، اور ایک والدہ تھی، 3 بچے تھے، ایک بچے کی اور والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ پہاڑوں کا سارا پانی یہاں سے آ رہا، پیچھے دیکھیں کتنا کھلی جگہ ہے، اور یہاں سے تقریباً کوئی 10 بائی 10 کا نالا ہوگا جس کے اندر تھرو آؤٹ یہ ابھی ہم نالے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے پانی نہیں آیا، یہ عید والے دن آیا، اس ٹائم میڈیا میں کہیں کوئی خبر نہیں آئی۔ نقصان ہے، دیکھیں جی پراپرٹیز کا بڑا نقصان ہے، وہاں پہ شاپس تھی نیچے، لوگوں کے بزنس تھے، لوگوں کے کاروبار تھے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس پانی کی وجہ سے۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج سمیت ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں پہنچ گئیں اور نکاسی آب اور امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ زیادہ تر بیسمنٹ بنے ہوئے ہیں، ان میں کافی بیسمنٹوں میں پانی ہے، ہمارے مختلف جگہوں پہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ اس ٹائم ہماری یہ E11 میں تقریباً کوئی 8 ٹیمیں کام کر رہی ہیں جی۔ زیادہ مسئلہ یہ بیسمنٹس وغیرہ کا بنتا ہے، اور وہاں پہ پوری ٹیمیں پوری اسلام آباد میں کام کر رہی ہیں جی۔ یہاں پر یہ جتنے 6-7 پلازے آپ کو نظر آئے سارے پانی سے بھرے پڑے ہیں، اور انتظامیہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنی بھی پیچھے E11 کے گھر ہیں نا، سارے کے بیسمنٹ جو ہے ابھی بھرے پڑے، اور اپنی وطاعت کے تحت وہ مطلب پانی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارلیمانی امور کے مشیر ڈاکٹر بابر اوان اور ڈی سی اسلام آباد نے سیکٹر E11 کے بارش کے پانی سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر بابر اوان نے کہا کہ جس سوسائٹی اور اداروں نے غفلت برتی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نالوں کی صفائی اور ان پر بنی تجاوزات ختم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان کسی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا، ہم صرف امن کے شراکت دار ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے PBS نیوز کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم افغانستان میں فریقین کے درمیان مفاہمت کی بنیاد پر امن و استحکام چاہتے ہیں۔ اسی بارے میں تفصیل جانتے ہیں ہارون الہی تور سے۔ امریکی نشریاتی ادارے PBS کی معروف اینکر پرسن جوڈی وڈرف کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی اظہار خیال کیا اور اینکر کے سوالات کے جامع جواب دیے۔ پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن و استحکام اور ترقی چاہتے ہیں۔ What we do not want to be is part of any conflict. Now, if there's a conflict going on in Afghanistan and there are bases in Pakistan, we then become targets. We will then become part of a conflict which we were in the last 15 years, and we do not want. We want to be partners in peace, but not in conflict. Pakistan's position is very straightforward. We want to help, and we have helped, getting the Taliban to talk to the US, got them on the dialogue table. We have done our bit. The reason why we are in this position now is because the military solution failed. The best choice is that somehow we have a political settlement of Afghanistan where it is, as I repeat, an inclusive government. ایک سوال پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ آج بھی 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں صدارتی الیکشن سے پہلے مفاہمتی عمل مکمل ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ President Ghani should not have gone for his election. The moment he held the elections, the Taliban became outsiders and he was the president. I felt that he should have delayed the election so that everyone could have been included in the electoral process. So automatically there would have been some political settlement. But once he became the president, he then wanted the Taliban to come and talk to him. Taliban refused to talk to him. They were willing to talk to the Americans, to the other Afghan leaders, but they would not talk to President Ghani. And that's where the deadlock took place. وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا کہ خواتین سے متعلق ان کے بیان کو
सियाको सबाक से यकसर हटकर पेश किया गया। इस्लाम ख़वातीन की इज़्ज़त व तकरीम का दर्स देता है। Anyone who commits rape, solely and solely that person is responsible. My comments were completely taken out of context. I used the word parda. In Islam, parda does not mean just clothes. And parda is not restricted to women only. Parda is for men as well. It means bringing the temptation down in a society. Never would I say such a stupid thing where a person who's raped is responsible for somehow. It's always the rapist that is responsible. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एंकर के मुख्तलिफ सवालात पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के पाकिस्तान पर असरात का भी तफसीली इहाता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी किसी सूरत पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की अफ़गानिस्तान के अमन से मुंसलिक है। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी खबर है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन से मुतालिक, जिनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन ये है कि मुस्तहकम अफगानिस्तान के जरिए पूरे खित्ते को वस्ती एशिया और यूरोप से मिलाया जाए। इस्लामाबाद में पाक अफगान मीडिया कॉन्क्लेव के इफ्ताही सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुआशी बेहतरी के लिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। तफसील जानेंगे सदफ अफजल से। इस्लामाबाद में पाक अफगान यूथ फोरम के ज़ेर एहतमाम पाक अफगान मीडिया कॉन्क्लेव के इफ्तिताही सेशन से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आए, इससे तिजारत के लिए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा विजन है जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान काम कर रहे हैं। हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह, हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो हमारा अपना, हमारे एक ही कबाइल के लोग हैं, हमारे दे आर आवर फ्लैश एंड ब्लड, उनका साथ हमारे रिश्ते हैं, उनके साथ हमारी सदियों की कराबतदारी है। हम चाहते हैं अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी है, उसके नतीजे में हम गवादर से लेकर के उज़्बेकिस्तान तक ट्रेन बिछा सकें। उसका क्या नतीजा होगा? सेंट्रल एशिया को गवादर और कराची की पोर्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी और हमें सेंट्रल एशिया की मार्केट अवेलेबल हो जाएगी और सेंट्रल एशिया के बाद यूरोपियन मार्केट अवेलेबल हो जाएगी। सो सीपैक और यूरोपीय यूनियन इकट्ठा हो जाएगा। सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रीम फॉर पाकिस्तान कि इसको हम यूरोपीय यूनियन को और सीपैक को हम इकट्ठा कर सकें एंड देन वी विल बिकम हब ऑफ द ट्रेड एंड बिजनेस इन दिस रीजन। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। अमेरिका और अफगान हुकूमत के साथ तालिबान के मज़ाकरात में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। इस तरीके से पाकिस्तान ने लाखों अफगान ख़ानदानों को पाकिस्तान के अंदर रखा। एक भाईचारे का जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी अफ़गानिस्तान के लिए उसकी मिसाल ही नहीं मिलती है। 6000 से ज़्यादा अफ़गान स्टूडेंट्स इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। 30 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन इस वक्त पाकिस्तान में हैं और ये तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन को माजी में हमने होस्ट किया, जो कि अफ़गानिस्तान की पूरी आबादी का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने फोरम के शुरका को मुखातिब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत के क़याम और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ और आरा दें। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान फ़न और सकाफ़त के शोबे में मावनत फ्राहम करने के लिए वज़ारत इत्तलात पूरी तरह से तैयार है। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वज़ीर ने मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल अफगान वफ़द के अरकान को सवेनियर और तहाइफ भी दिए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, मज़ीद अहम खबरें भी देखिएगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपके अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association.
بریک کے بعد خبر آپ تک پہنچائیں کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے عالمی سطح پر کوششوں میں تیزی آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی نمائندہ خصوصی ڈیبورا لیونز نے کابل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر امن مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوتی تو دنیا طالبان کے ساتھ کام نہیں کرے گی۔ معنی خیز مذاکرات کے بغیر طالبان کو عالمی برادری کے لیے ایک قابل عمل شراکت دار کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا اور نہ ہی کوئی ڈونر افغانستان میں کام کرنے کے لیے رضامند ہوگا۔ افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ ہم افغانستان کے مستقبل پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے امن کی خاطر وقت سے پہلے انتخابات کے انعقاد کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ عالمی برادری کی یقین دہانی پر لویا جرگا نے 5000 طالبان جنگجو اور منشیات فروشوں کو رہا کرنے کا اقدام اٹھایا۔ صدر اشرف غنی نے کہا کہ افغان حکومت سیاسی تصفیہ پر یقین رکھتی ہے کیونکہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں۔ طالبان کے لیے واحد حل یہ ہے کہ ایک سیاسی معاہدہ کے طور پر جسے تمام فریقین مطمئن ہوں اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے نئی دلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر طالبان طاقت کے بل بوتے پر ملک کا کنٹرول حاصل کریں گے تو افغانستان دنیا میں تنہا رہ جائے گا۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ معاملے کو پرامن اور بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ طالبان نے مزید اضلاع پر قبضے جبکہ حکومتی فورسز نے طالبان کے قبضے سے کچھ علاقے واپس لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ صوبہ ہلمند، جوزجان، بامیان، واردک، غزنی، پکتیکا، قندھار، نمروز، بدخشاں، ہرات، ننگرہار اور بلخ میں شدید لڑائی جاری ہے۔ دونوں جانب سے اسلحے کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، افغانستان میں امن استحکام اور سیکیورٹی صورتحال میں بہتری کے لیے چین نے بھی متحرک کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں طالبان کا 9 رکنی وفد ملا برادر اخوند کی سربراہی میں چین کے 2 روزہ دورے پر ہے، جہاں انہوں نے تینجن میں چین کے وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ وفد سے گفتگو میں وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان افغانوں کا ہے اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ بھی افغان عوام کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے۔ وانگ جی نے کہا کہ افغان طالبان افغانستان میں ایک بنیادی فوجی اور سیاسی قوت ہیں اور توقع ہے کہ وہ افغانستان میں پرامن مفاہمت اور تعمیر نو میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین افغانستان کا سب سے بڑا ہمسایہ ملک ہے اور اس نے ہمیشہ افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا ہے۔ پاکستان نے افغان نیشنل آرمی کے 5 اہلکاروں کو محفوظ راستہ دیتے ہوئے افغان حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق افغان فوجیوں کے ضابطے کی کارروائی کے بعد آج شام 5:45 بجے نواں پاس باجوڑ میں افغان حکام کے حوالے کیا گیا۔ افغان فوجیوں کو ان کی درخواست پر انندو چترال سیکٹر میں پاک فوج کی جانب سے محفوظ راستہ دیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ صحت سہولت کارڈ سے ہیلتھ سیکٹر میں نیا نظام تشکیل پا رہا ہے۔ یہ پروگرام نجی اسپتالوں کو صحت کے شعبے میں دور دراز علاقوں میں خدمات کی فراہمی میں معاون ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صحت کارڈز کی فراہمی اور متعلقہ امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ صحت کارڈ کے ذریعے 26 مختلف بیماریوں کے مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پروگرام کے تحت 2,10,000 سے زیادہ افراد اسپتالوں میں داخل ہوئے۔ پنجاب میں اب تک 85 لاکھ خاندانوں کو صحت کارڈ کی سہولت فراہم کی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم نے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی کا یہ منصوبہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ موجودہ حکومت نے کمزور طبقات کا احساس کرتے ہوئے ایسا جامع پروگرام شروع کیا ہے جس کی بدولت سرکار کے ساتھ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی معیاری علاج کی سہولت میسر ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ خصوصی یونٹ تشکیل دیے جائیں جو اس پروگرام پر عمل درآمد کی مسلسل نگرانی کریں اور کسی بھی درپیش مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت اطلاعات کی معاونت سے پروگرام کی مناسبت سے تشہیر کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کو اس پروگرام کی افادیت سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر بلوچستان سید ظہور آغا اور قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی محمد قاسم خان سوری نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں بلوچستان سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے گورنر ظہور آغا کو بلوچستان کے تمام اضلاع کے دورے کی ہدایت کی تاکہ عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ ادھر خیبر پختونخوا میں سیاحوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور قبائلی اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں اور سیاحتی شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی۔ انہوں نے عوامی مسائل کے حل کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاحت کا فروغ حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ اس شعبے کی ترقی سے مقامی علاقوں میں اقتصادی سرگرمیاں پیدا ہوں گی اور معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दुनिया भर में इल्म पर मबनी मेशत का दौर आ रहा है। नॉलेज इकॉनमी की बुनियाद पर मुल्क तेजी से तरक्की करेगा। इस्लामाबाद में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि इल्म के साथ साथ मुआशरे का दर्द महसूस करना और इंकिसारी भी ज़रूरी है। सदर मुमलिकत का क्या कहना था, मोहम्मद नवीद अजहर से जानते हैं। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के 25वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में सिर्फ वही कौमें तरक्की की मनाजिल हासिल करती हैं जहां इल्म और तहकीक पर तवज्जो दी जाती है। ज़माना अब रिसोर्सेज का नहीं है। आपने ये देखा है कि बहुत सारे ममालिक जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे वो इतनी तरक्की नहीं कर सके उन ममालिक के मुकाबले पर जिन्होंने अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि इंसानियत और हमदर्दी के बगैर मुआशरों के अंदर पायदार तरक्की नहीं हो सकती। हमदर्दी नहीं होगी तो वो इल्म जो सिर्फ जेब के लिए हासिल किया जाएगा उसको आलिम पहुंचा तो देगा तलबा तक, मगर उसकी अहमियत माशरे के एतबार से ज़्यादा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इल्म हासिल करके उनमें गुरूर पैदा हो जाता है। अगर माशरे में आपने असर रखना है तो इंकिसारी बेइंतहा ज़रूरी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में अपनी काबिलियत को मनवाया है और ये कौम तरक्की का हर हद हासिल करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क में बदनवानी के खात्मे और शफाफियत के लिए बेहतर इकदाम कर रही है। कॉन्वोकेशन से गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के रेक्टर और दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर सदर मुमलिकत व चांसलर इसहाक खान इंस्टीट्यूट डॉक्टर आरिफ अलवी ने तलबा तालिबात को डिग्रियां और गोल्ड मेडल्स दिए। गोल्ड मेडल लिए तो इससे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शोल्डर्स पर आती हैं। हमने इंटेलेक्ट से आगे बढ़ना है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इससे आगे एजुकेशन और हासिल करूँ, मास्टर्स करूँ, PhD करूँ और जितना मुझसे हो सके मैं एजुकेशन हासिल करूँ ताकि मैं अपनी कंट्री को सर्व कर सकूँ। इसके बाद मेरा प्लान ये है कि मैं मास्टर्स करने जाऊँ बाहर और एक अच्छी तालीम गुजारी से यहाँ पे आके फिर एक पाकिस्तान के लिए एक बेटरमेंट के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म खोलूँ जो आगे हमें हेल्प करे। ईवान सदर में 9 PhDs को जबकि 12 ग्रेजुएट्स और मास्टर्स को गोल्ड मेडल्स दिए गए। मेरी ये कोशिश होगी कि मुझे ये जो डिग्री मिली, जो इल्म मिला, इसको मैं आगे मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकूं। पाकिस्तान में बेहतरी हर तरीके से जिस तरह भी ला सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट। मैं पहले अपने इलाके में जो बैकवर्ड एरिया है उस जो स्टूडेंट मैं कोशिश करूँगा कि उस इलाके के लिए तरक्की के लिए कोशिश करूँगा। वर्चुअल लिंक के जरिए गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के अंदर भी तलबा तालिबात को डिग्रियां दी गई। इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ इदारों की तरफ से 10% तलबा को स्कॉलरशिप पर तालीम दी जाती है। बैचलर, एमफिल, मास्टर्स और PhD की डिग्री हासिल करने वालों ने अज़्म जाहिर किया कि वो पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर नासिर मजीद मिर्ज़ा ने मुख्तलिफ उमूर के बारे में आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि जामियात साइबर वॉरफेयर से मुतालिक सिक्योरिटी खतरात से निपटने के लिए तलबा को जदीद IT सलाहियतों से लेस करें। उन्होंने कहा कि जदीद दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तलबा की फ़िक्री तरक्की पर तवज्जो की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अच्छी शोहरत की आलमी जामियात में महारत और तहकीक से इस्तेफ़ादा करने के लिए ताउन बढ़ाया जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मनामा में बहरीन के नायब वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन मुबारक अल खलीफा से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान माशी तरजीहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। उन्होंने FATF के मामले पर बहरीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका वज़ारती कमीशन अहम फोरम है। बहरीनी नायब वज़ीर आज़म ने बहरीन की तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अहम किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर मनामा पहुँचे तो वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद और आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा पाक बहरीन मुश्तरका वज़ारती कमीशन के दूसरे इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में अफगान अमन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भाईचारे पर उस्तवार हैं। दोनों मुल्क अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं।
नाज़रीन, पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की के स्पीकर्स की पहली कॉन्फ्रेंस बाकू में हुई और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पाकिस्तानी वफ्द की क़ियादत की है। इस इजलास में फैसला हुआ है कि सफ़रीकी स्पीकर्स फोरम का दूसरा इजलास आइंदा साल पाकिस्तान में होगा। इस इजलास में तीनों बरादर मुल्कों के रवाबित के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया गया। स्पीकर असद कैसर ने अज़रबैजान की क़यादत को आर्मीनिया से मकबूजा इलाकों की आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मसला कश्मीर पर अज़रबैजान और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी का सूरज भी इंशाअल्लाह जल्द तुलू होगा। और नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स दस्तावेज़ात तक रसाई की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट की कॉपी फारूक हबीब को फराहम करते हुए हिदायत करते हुए स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर जवाब मांग लिया है। वकील फारूक हबीब ने कहा कि इंसाफ का तकाजा है कि पीपी और नून लीग दस्तावेज़ात तक रसाई दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने अकाउंट्स दस्तावेज़ात तक रसाई केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि 4 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात में उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों पार्टीज के 19 अकाउंट्स ऐसे हैं जो गोशवारों में जाहिर नहीं किए गए। ये अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग और काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किए गए। इन अकाउंट्स में अरबों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हारने के बाद राजा फारूक हैदर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ाने और हुर्रियत रहनुमाओं से दूरी समेत दुश्मन बयानिए पर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त हुई है। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश की है। कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस और कमीशन के अरकान ने शिरकत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सिंध हाई कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। रुख करेंगे मकबूजा वादी का, जहां गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़ कश्मीर को आलमी फोरम पर उजागर करने की कोशिशों पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में अपने तहनीती पैगाम में कहा है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कश्मीर का मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत की है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 लाख काबिज भारतीय फौज की तरफ से जारी बर्बरियत और नौ आबादियाती अमल को आगे बढ़ाने पर भारत के खिलाफ आलमी सतह पर सफारती कोशिशें मजीद तेज करें। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के हुर्रियत पसंद अवाम ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की मुखलिसाना हिमायत से अपनी तवक्कुआत वाबस्ता रखी हैं। भारतीय फौजियों ने श्रीनगर के इलाके नादिरगंज पीरबाग में मुहासरे और घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों को बंद कर दिया। भारतीय पुलिस ने जिला पुलवामा के इलाके उनतीपुरा में एक नौजवान साहिल अहमद को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले एक नौजवान इमरान डार के अहल खाना ने पुलिस के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि वह एक आम शहरी था और भारतीय फौजियों ने इसे जिला कुलगाम के इलाके मौंद में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान मावराए अदालत कत्ल किया। केएमसी की जानिब से जारी की गई एक तज्जियाती रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की बड़ी ताकतें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दीगर ममालिक पर दबाव डालने की खातिर एक सियासी और सिफारती हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। भारत के हालिया इतराफ़ के पाकिस्तान की FAT की ग्रे लिस्ट में बदस्तूर मौजूदगी में उसका किरदार है। ये साबित करता है कि निगरान इदारे ने भारत की तरफदारी की है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ अपने हकीर सियासी अज़ाइम के लिए FATF जैसे आलमी फोरम्स का इस्तेमाल करते हुए भारत इसकी साख को तबाह कर रहा है। जिला कश्तवाड़ में धाचन के इलाके हंजर में बादल फटने से 6 अफराद जाम बहक और 19 लापता हो गए हैं, जबकि 6 रिहायशी मकानात और एक राशन डिपो भी तबाह हो गया है। श्रीनगर के इलाके नूरबाग में आतिशदगी के एक वाक़े में 8 रिहायशी मकानात खाकस्तर हो गए हैं। कश्मीरियों को इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर करने की गरज से भारतीय फ़ौज की हिमायत याफ्ता नामालूम अफराद ने जिला कुपवाड़ा में सेब के दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। सोगाम के इलाके में मोहम्मद रफीक शेख के बाग को गुज़श्ता रात मुकम्मल तौर पर काट दिया गया। बर्लिन में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से मुनक़िदा अपनी नौइयत की पहली कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान की डिप्टी सफ़ीर सारा खान समेत मुक़र्रिरीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो भारत के गैर कानूनी कब्जे से कश्मीर की आज़ादी तक एहतजाज जारी रखेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी देखने में आ रही है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस की शरह 7.8% तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस के 4119 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 44 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 23,131 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 52,291 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है और 26 जुलाई को मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की 6,83,696 खुराकें लगाई गई हैं। NCOC की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक वैक्सीन की अब तक 2,62,40,990 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। साइनोफार्म के मजीद 12 लाख वैक्सीन
PIA के जरिए पाकिस्तान पहुंच गई है। उधर भारत में कोरोना की सूरत-ए-हाल रोज बरोज खराब होती जा रही है। मुख्तलिफ रियासतों में मुस्बत केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सेहत सहूलियात की अदम दस्तयाबी और हुक्काम की गफलत के बायस कोरोना की नई लहर पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। ताज़ा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 43,650 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3,14,90,000 से तजावुज़ कर गई है। मजीद 640 मजीद अमवात के बाद हलाकतों की तादाद 4,22,000 से ज़्यादा हो गई है। भारत में एक्टिव केसेस की तादाद 4,06,000 से बढ़ गई है और आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए आइंदा 1.5 से 2 माह के दौरान कोवैक्स प्लेटफॉर्म से वैक्सीन की 25 करोड़ खुराकें मौसूल हो जाएंगी। कोरोना वैक्सीन की ये खुराकें 92 गरीब ममालिक में तकसीम की जाएंगी, जिनके खराजात डोनर्स उठाएंगे। दूसरी जानिब कोरोना की लहर दुनिया भर में जारी है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 5,80,000 मजीद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और मजीद 9,500 अफराद लुक़मा अजल बने। 4,50,000 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी है। अमरीका में 24 घंटे में 61,500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। इंडोनेशिया में 45,000, ब्राज़ील 41,000, ईरान 34,000, फ्रांस 27,000, स्पेन 26,000, बरतानिया 23,500 और रूस में 23,000 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा के फैलाव के सबब अमरीका ने सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया है। बरतानिया ने कोरोना की मुकम्मल खुराकें लगवाने वाले अमरीकी शहरियों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी है। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएं कि वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ और वफाकी वज़ीर ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में घरों में पानी दाखिल होने और गैर कानूनी तामीरात पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने वाकई में 2 अमवात पर गहरे रंजो का इजहार करते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। असद उमर ने हिदायत की है कि E11 में तमाम गैर कानूनी तजावुज़ात को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि नालों के करीब मौजूद कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए फौरी तौर पर मुतबादिल जगह का इंतजाम किया जाए। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश इस्लामाबाद में 132 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पंजाब के शहरों सियालकोट 118, नारोवाल 82, गुजरात 71, मरी 39, रावलपिंडी 36, कसूर 28 और जहलू में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों तख्त बाई में 96, बालाकोट 33, दीर 28, मालम जब्बा 23, काकुल 21 और सैदो शरीफ में 10 मिलीमीटर, कश्मीर में मुजफ्फराबाद में 70, कोटली 61 और रावलाकोट में 29, गिलगित बल्तिस्तान चिलास में 14, बाबूसर 5 और अस्तोर में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम आपका। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सदारत में काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में बरामदात में इजाफे के लिए स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क के मुसव्वदे पर गौर हुआ। वज़ीर ख़जाना ने हिदायत की है कि मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क में मार्केट पर मबनी हकीकी एक्सचेंज रेट को शामिल किया जाए और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाही और बरामदी सनत के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जाएँ। ECC ने कपास की इमदादी कीमत के हवाले से समरी तमाम स्टेक होल्डर्स की दोबारा मुशावरत के बाद काबीना में पेश करने का फैसला किया है। इजलास में कोरोना इमदादी पैकेज में इस्तेमाल न होने वाले 352 अरब रुपए कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सदारत में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से इजलास इस्लामाबाद में हुआ। शुरा ने इस प्रोग्राम के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने के लिए मामलात का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि निजी शोबे के साथ ताउन से प्रोग्राम के नफाज को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम का मकसद एहसास प्रोग्राम के साथ रजिस्टर्ड गैर मरात याफ्ता 50 लाख घरानों की तरक्की है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में सेनेट की इंसानी हुकूक से मुतालिक कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन वलीद इकबाल की सदारत में हुआ। शुरा को वज़ारत इंसानी हुकूक की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। विफाकी वज़ीर शरीम मज़ारी ने बताया कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की चेयरपर्सन के लिए नीलोफर बख्तियार का इंतखाब किया गया है। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद के लिए मुलाजमतों में मुख्तस 2% कोटे पर अमल दरामद के लिए तमाम इदारों से वजाहत तलब की गई है। कायमा कमेटी को नूर मुक़द्दम केस के बारे में इस्लामाबाद पुलिस के हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। कमेटी अरकान नूर मुक़द्दम समेत तशद्दुद का शिकार होने वाली दीगर ख़वातीन के लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार किया गया।
اسلام آباد کی مقامی عدالت نے نور مقدم قتل کیس میں گرفتار ملزم ظاہر ذاکر جعفر کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ عدالت نے ملزم ظاہر جعفر کو 31 جولائی کو عدالت میں دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزم کا اب تک 7 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جا چکا ہے۔ اور ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے نجکاری محمد میاں سومرو کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں نیشنل پاور پارکس مینجمنٹ کمپنی کی مقامی بینکوں سے ری فائنانسنگ سے متعلق امور زیر غور آئے۔ اجلاس میں ٹرانزیکشن کمیٹی کے مقامی بینک سے قرضوں کی فراہمی کے مجوزہ طریقہ کار پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر نجکاری محمد میاں سومرو نے کہا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ مجوزہ ٹائم فریم میں پاور ورکس کے حوالے سے نجکاری مکمل کی جائے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی صدارت میں ساہیوال میں اجلاس ہوا اور اجلاس میں ساہیوال ڈویژن میں امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعمیراتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے، تمام منصوبے بر وقت مکمل کیے جائیں، تعمیراتی معیار کو یقینی بنانے کے لیے تمام منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے۔ انہوں نے ویکسینیشن کا عمل تیز کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عوام حفاظتی تدابیر پر عمل کریں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اوکاڑا شہر کا دورہ کیا اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ شہر میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر گفتگو میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اوکاڑا سمیت تمام اضلاع کو ترقی کی یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوامی مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اور خیبر پختونخوا حکومت کی گڈ گورننس حکمت عملی کے تحت سرکاری محکموں کی مجموعی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ محکمہ مدنیات اور مدنی ترقی کے اصلاحاتی اقدامات کی بدولت سالانہ محاصل میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت اجلاس میں محکمے میں جاری اصلاحات پر پیش رفت اور مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ 3 سال سے محکمے کے سالانہ محاصل میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئٹہ میں قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری اور گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا سے تاجروں کے وفد نے کوئٹہ میں ملاقات کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر بلوچستان نے کہا کہ حکومت کو تاجروں کو درپیش مسائل کا مکمل ادراک ہے، کاروباری سرگرمیوں کی مکمل بحالی اور صنعت کاروں کو سرمایہ کاری کے منافع بخش مواقعوں کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وفد کو مسائل کے پائیدار حل کے لیے تعاون کا یقین دلایا۔ حلقہ پی پی 38 سیالکوٹ کا رخ کریں گے، جہاں ضمنی انتخاب میں ووٹنگ کے بعد گنتی کا عمل جاری ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار کو برتری حاصل ہے۔ پی پی 38 میں سیٹ مسلم لیگ نون کے چوہدری خوش اختر سبحانی کے انتقال سے خالی ہوئی تھی، جس پر آج ضمنی انتخاب ہوا۔ پی پی 38 پر کل 8 امیدواروں نے انتخاب میں حصہ لیا۔ پی پی 38 پر پاکستان تحریک انصاف سے چوہدری احسن سلیم بریار اور مسلم لیگ نون سے چوہدری محمد طارق سبحانی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جاری ہے۔ نمائندہ خصوصی بین المذاہب ہم آہنگی اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے حکومت ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ راولپنڈی میں سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ دستور پاکستان تمام شہریوں کا دفاع کرتا ہے، کسی شخص سے زبردستی اس کا مذہب تبدیل نہیں کرایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ملک دشمنوں کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور عیدگاہ شریف راولپنڈی میں اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں محرم الحرام سے قبل اتحاد کے فروغ اور امن و امان میں علماء و مشائخ کے بارے میں تجاویز دی گئیں۔ اسی بارے میں تفصیل جانیں گے یاسر حسین سے۔ پیغام پاکستان کی روشنی میں اتحاد امت کانفرنس کی صدارت دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے پیر نقیب الرحمان نے کی۔ کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا کہ اتحاد امت وقت کی ضرورت ہے، ہم سب کو مل کر اسلام اور ملک دشمن قوتوں کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھیں گے۔ ایک دوسرے کو سنیں اور ایک دوسرے کے افکار اور آراء کا ہم احترام کریں۔ وہ لوگ جو کہ انتشار پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ان کو انتشار اور فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ اس وقت ہمارے ملک کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں پاکستان کی بقا اور سربلندی کی خاطر اور دشمن کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے متحد ہو کر اپنی قوم کو یکجہتی کا درس دینا ہوگا۔ ہمارے پاس پیغام پاکستان کی صورت میں آئین پاکستان کے بعد ایک متفقہ دستاویز ہے جس پہ ہم سب نے دستخط کیے ہیں۔ جو بھی اس ملک کے اندر منافرت پھیلائے گا، مقدسات کی توہین کرے گا،
दूसरे के मसलक के अकाबरीन की तौहीन करेगा, हम उससे ऐलान बरात करते। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल डॉक्टर क़िबला अयाज, साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी, अल्लामा अमीन शहीदी, पीर अमीनुल हसनात, साहिबजादा साजिदुर रहमान, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, अल्लामा सैयद जवाद नकवी और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत दीगर उलमा व मशाइख ने कहा कि हमें इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पीर हसन हसीबुर रहमान ने तमाम उलमा व मशाइख की तरफ से मुत्तफ़िका एलामिया पेश किया। एलामिया में कहा गया है कि असर हाजिर के हालात के पेश नज़र जिस कदर इत्तेहाद उम्मत की आज ज़रूरत है, यकीनन कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान किसी भी किस्म की फ़िरक़ावारियत, इंतहा पसंदी और फसाद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एलामिया में कहा गया है कि हर कोई अपने अक़ीदे के मुताबिक अमन से रहे और कोई ऐसा काम न करे जिससे दूसरों के जज्बात मजरूह हों। जो कोई भी इत्तेहाद उम्मत को पारा पारा करने की कोशिश करे, उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाए। एलामिया में मजीद कहा गया है कि मजहब के नाम पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फ़िरक़ावाराना तशद्दुद, क़त्ल व गारतगरी खिलाफ़ इस्लाम है और तमाम मकातिब फ़िक्र और मजहबी क़यादत इससे मुकम्मल ऐलान बरात करती है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इस इजलास में बदउनवानी का एक रेफरेंस दायर करने और 4 इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई। इजलास से खिताब में चेयरमैन नैब ने कहा कि मेगा करप्शन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अहम तरजीह है। गुज़श्ता 3 बरस में बदउनवान अनासिर से 533 अरब रुपए बरामद किए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि नैब बिजनेस कम्युनिटी की मुल्क की तरक्की के लिए खिदमात को कदर की निगाह से देखता है।